kagalag-an sa imo. Kaya ang pulong sa Dios gamhanan nga nagapanghikot. Ang pulong sa Dios buhi ini nga nagabulig sa aton. Kung ano ang atong ginasambit sa pulong sa Ginoo, ina nagakatuman, bangod nagatuka nga ang pulong ay mong ginabasa, pulong sa Dios. Gani kung may pagtuka sa pulong sa Ginoo, suno sa imong pagtuo, amo inang pagahimuon sa pulong sa Dios sa imong kabuhi. Praise God. At tanan magsiling, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin si Jesus. So ang mayong balita, ang gospel makauturan, ini nahanungod kay Jesus Christ. Praise God. Nahanungod ini kay Jesus Christ lamang. Hindi para kay kung sino ini nagikan ang gospel. Praise God. Wala ini nagikan sa leader, sa relihiyon, o sino man ng mga tag-as nga posisyon ng mga tao. Ang pulong sa Ginoo ini nagikan kay Jesus Christ, nahanungod ini kay Jesus Christ ang Biblia. Praise God. Wala labot ang yawa diri. Amo na ang yawa nagakaakig kada hindi sa luyag nga basaw ining barang kasulatan. Kaya kung basaw ining barang kasulatan sa mga tao, makita nila diri ang kamaturan. Makita nila ang mga sinulatan, kagilimuan sa atong Ginoong Hesus, ang mga milagro, mga katingalahan, kag ang mga maayong mga pagtudlo ari lang sa barang kasulatan. Kasaway nga ang mga tao sa Dios, kung sila magtuon lang sa pulong sa Ginoo, kag ilang ikabuhi ang mga pulong sa Ginoo, ang ilang kabuhi magabago, magabaylo, islan sa Ginoo ang kabuhi, halin sa malaot nga kabuhi, dulong nga kabuhi, padulong sa kabuhi nga may kapawa, kag kabuhi nga matarong, amo ining kabubuton sa Dios para sa aton, abud nga mangin, kaangay kita niya. Praise the Lord. Palakpakan natin si Jesus. Abot sa mga pagwali, mga kauturan, ang atong minsay, wala sa iban, amo si Jesus Christ. Para kay Jesus Christ, mga kauturan. Praise God. Kay nga man, si Jesus Kristo, amo siya ang maayo nga minsahe para sa atong tanan. Gani, ang mga titulo, ang mga ginawali, partitanan, praise God, sa atong Ginoong Hesus, nga ini nagliton o naglambot sa aton, kay kita nagapamati. Kung magpadayon kita sa pagpamati, mabatian naton ang minsahe, gikan kay Jesus Christ, ang tang ginawali, ini mga pulong ni Jesus Kristo, dira mga kauturan, amat-amat nga ang imong kabuhi iyang batuhon. Praise God, ang imong kabuhi, amat-amat katagaan niya sing pagdaog, kag tanan himuon niya sa imong kabuhi, bangod ang pulong sa Dios matalumpa sa duha kasurag sang espada, nga nagalapos sa mga nautlan sang kalag kag espiritu, kag sang mga luta-lutahan, wala sang may makapugong, wala sang may makadumili sa pulong sa Ginoo. Kung nagsiling ang Dios sa iyang ginhimo sa tunguna, nagasiling siya kag may kapawa, kag ang kapawa sa kalibutan nagabot, bangod ang kalibutan may kadulong, kag may kahayupan, ang kahayupan nagabot sa kalibutan, kag ginhambal sa pulong sa Dios, kag may mga kakahuyan, kag katubigan, tanan ginhambal sa Ginoo sa adlaw sang pagpanuga. Kag ang tanan na ginhambal niya natabo, inabangod ang pulong sa Dios may gahom. Gani anuman ang atong ginasambit gamit ang pulong sa Ginoo, updi lang sa pagtuo kay inagamhanan kag matabo ang ginahambal mo sa pulong sa Ginoo, bangod ang Dios milagroso. May milagro sa pulong sa Dios. May makuha kita nga gahom sa pulong sa Ginoo. Kung gamiton naton ilabi na ang ngalan sa Ginoo. Praise God, ang ngalan sa Ginoo mas labi nga gamhanan man. Praise God, nga kung sabiton ta ngalan ni Jesus, niyan bisan pa ang yawa, magapalagyo, ang mga balatian, magaayo, anuman ang mga mabudlay sa tao, gamita lang ang ngalan ni Jesus, ang pulong sa Ginoo, kag niyan ang mga mabudlay, islan niya sa mga butang nga tanan posible. Praise God, atong palakpakan si Jesus. Amen. So sining sang kasulatan, sa aton pagkatao, makita naton diri nga sa atong kabuhi, sa atong kaugalingon, may ara sentro, tunga-tunga sa aton pagkatao. Praise God. Din nga bahin sa atong pagkatao ang sentro. Praise God. Din dampi sa atong kaugalingon ang pinakasentro.
Ako ni example kay na, nga ang church, ang pulpit naton, hindi siya among pinakasentro sa subong. Kay nga man, may araw na kita extension dira sa kilid. But siningon, ari na sa kilid, dapat ari sa tunga, o sa tunga atong pulpit. Sa atong kabuhi, ano nga bahin sa atong pagalingon ang pinakasentro kung tulungon. Bisan pa ang Dios nakakita sa pinakasentro sa atong kabuhi. Sugiran ko kamo, ang pinakasentro sa atong pagalingon, wala sang ibang amo ang aton tagipuson. Praise God. Di ang atong tagipuson. Hindi natin makita sa abaga. Hindi natin makita makauturan sa likod. Ang makita natin, kag naibaluan, ang atong tagipuson, ara sa tunga sa aton nga lawas. Praise God. Amo ina siyang matuod, makauturan. Ang pinakatunga sa aton lawas o kung kaugalingon, amo ang tagipusoon. Kag ang atong tagipusoon, makauturan. Praise God. Anong unod sina? Sino ang nag-istadira sa tunga sa aton unod nga mong tagipusoon? Siling sa Efeso, makauturan 3:17. Tataon naton, kag nga si Kristo magapuyo sa inyong mga tagipusoon paagi sa pagtuo sa katuyuan nga kamo nga nakagamot kag napasad sa gugma. Sa Efeso 1:13 nagasiling, sa tapos ninyo mabatian ang balita sa kamaturan, ang mayong balita na nungod sa inyong kaluwasan, kag nagsalig saya kamuman, ginpatinan sa Espiritu nga ginsad. Praise God. So ina, ginhambal sa aton, nga ang tagipusoon naton, ang nagapuyo dira, amo si Jesus Christ. Praise God. Kag sa Ephesians 1:13, ining banal nga Espiritu, nagapuyo siya sa aton. Praise God. Suno sa aton mga pagpangusisa, pagtuon, kag pagpamati sa pulong sa Ginoo, ng atong Ginoong Hesus. Siya ang ang Espiritu. Praise God. Bilang Diyos, siya Espiritu. Sa iyang pagkatao, amo si Jesus Christ ang natao siya. Pero sa iyang pagka-Diyos, Espiritu siya nga nagapuyo sa aton nga tagipusoon. Amo na nga po, nakabaton kita sa balaan ng Espiritu. Ang Espiritu ni Kristo, ari sa aton nagapuyo, nagapabilin sa aton mga kauturan. Kinahanglan kita, mapunan sa balaan ng Espiritu. Agud magapuyo si Jesus Christ sa tunga, mga kauturan sa atong unod nga mo ang tagipusoon. Praise God. Gani kung aras siya sa atong tagipusoon, maangko naton ang ginatawag paghidait. Maangko naton ang ginatawag kalipay. Kag maangko naton ang bagong nga kabuhi. Kag magapuyo, magapabilin sa aton man ang bunga sang Espiritu. Praise God. Amo nang purpose kung nga kinahanglan kita makabatong sa balaan nga Espiritu. Abot nga magapabilin siya sa atong tagipusoon. Ang ginapangita subong sa atong Ginoo, ang sentro sang imong kaugalingon nga among imong tagipusoon. Praise God. Para magamat sila, isa sila makauturan. Siyang sentro, pangitaon niyang sentro mo, niyan, kay gusto niya na magpabilin niya. Praise God. Gani sa sining adlaw, kung wala ang atong Ginoo sa atong tagipusoon, wala siya sa atong kabuhi, we can do nothing. Praise God. Hindi kita maluwas, kag sigurado ang atong kabuhi, kung wala yung Espiritu ni Kristo sa atong tagipusoon, tanan kita mga taong empty. Wala sang unod, mga kauturan. Gani ang imong tagipusoon, sudlan mo sa isa kabutang nga among balaan ng Espiritu. Kaya kung wala ka sa balaan ng Espiritu, wala kay Kristo sa imong kabuhi, paano ka makabaton sa Espiritu? Kinahanglan ikaw mabautismuhan sa Espiritu Santo. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Ang tanan ng mga katawhan sa Ginoo, mga sumilimba, mga Pentecostals, praise God, dapat may balaan ng Espiritu. Kaya nga mo ng serious ang Diyos. Praise God, naging butang sa imong tagipusoon. But silingon, kung may seryo ka, kilala ka sa Ginoo, bisan mag-impon ka pa sa mga tao sa kalibutan. Bisan diin ka magkadto, kilala ka sa Diyos. Kaya nga man may patin ang imong tagipusoon. San o ka nakabaton sa patin sa Diyos, nga mong Espiritu niya, sa dira nga may revival. Sa dira nga nagparapit ka sa altar, sa dira nga nagapangamuyo ka sa tuod nga mga pangamuyo, sa dira pa kauturan naging daya mo ang Diyos,
nabatyagan mo ang presensya sa Ginoo mga kauturan. Kag sa nabatyagan mo, naghambal ka sa lain nga lingwahe, nagipahambal sa imo sa balang nga espiritu. Amoy na siyang pamatuod na ikaw may balang nga espiritu. Kay nga man, ang espiritu sa Dios nagpakighambal sa imong espiritu. Niyan nagwala sa imong mga bibig ang lain nga lingwahe nga sa una pa man gintudlo ninyo sa ato. Kag subong kinahanglan may renewal ka kay nga man. Basi expire ng iyong Holy Ghost sa imong kabuhi. Paano ma-expire kay kahapon ka lang naka-receive sa Holy Ghost? Putod ko sa Ginoo, adlaw-adlaw, kada oras, kada minuto, segundo, pwede kang masulay, pwede kang makasala, pwede kang makapangakit, pwede kang makahimo sang malaot. Ang pagbalik sa Ginoo, mga kauturan, wala sing orasan, wala sang minuto o segundo nga gintala na sabay do ang siling niya, magabalik ako sa gilayon o sa madali. Gani sa pagbalik sa Ginoo, kinahanglan may patin ang imong tagipusoon, may Holy Ghost ka, kay nga amo ng paniguro mo nga ikaw marapsyon. Praise God. Sa sini nga mga pag-alagad, mga kauturan, ang kinahanglan naton tanan. Praise God, preparasyon sa atong ugalingon para ma-meet naton ang aton hari sa mga hari dira sa kahawaan. Kaya kung wala kita nag-preparar, why kita nag-aaman sa iyang pagbalik, mga kauturan, sigurado wala itaw na makaupod sa pagbalik sa atong Ginoo. Salamat na lang nga may church, salamat na lang nga may Sunday worship. Salamat na lang nga may purong pakita nga ginapamatian nga nagatudlo sa aton, naga-remind sa aton nga dapat kita maghimo sa subong sini, maghimo sa kabubuton sa Ginoo, kag magtuman sa mga ginahampal diri sa aton, kay ini tanan sa ikaayo sa aton mga pag-alagad kag subong man sa aton kala. Praise God. The church belongs to Christ. Praise God. He founded and bought it with His own blood. Sining pa nga ang church kaangay sini. Praise God. Iya ini ni Kristo. Gintukod niya ini kaging bakal sa iyang hamili nga dugo. Praise God. But siningon, ang church na gintukod ni Jesus Christ, hindi imo, hindi akon, hindi ira, hindi aton, kundi iya ni Jesus Christ. Kay siling niya, si babaw sang bato, tukuron ko ang akon iglesia, siling ni Jesus Christ. Sa diin ang buha, o punta ko nagatipon, sa akong ngalan, ara ako sa tunga nila. Praise God. Ining iglesia na gintukod ni Jesus Christ. Praise God. Madamo mga tao ang nagasimba. Kaya mo ining matuod nga simbahan na gintukod niya sa ibabaw sa bato. Kag sa diin ang mga tao nagasimba sa sulod sa simbahan, diin ang aton Ginoo, diin ang nagtuga o kung nagtukod sa simbahan. Sining sang Biblia, ang duha kag tatlo nga nagatipon sa ngalan sang nagtukod sa simbahan, ara man lang siya sa tunga nila. Sino ang sentro sining simbahan? Sinong nagyas ang simbahan? Hindi sila kag hindi man kita, kundi si Jesus Christ nga ari sa atong tunga. Amen. Amo na nga ang simbahan, mga kauturan, kung wala pagtukura sa kabubuton sa Ginoo, wala ini subong nga simbahan. Pero bangod kabubuton sa Dios nga maghimo sa simbahan para nga tao makabati sa pulong sa Ginoo. Kung magsunod sila sa simbahan, ano man nga okasyon, ginagamit ang simbahan, kaya ang simbahan mapuslanon para sa tao. Amo na ang tao dapat hindi sila magpalayo sa simbahan, dapat sila magpalapit sa simbahan, kaya ang simbahan may maayong dulot sa ilang kabuhi, o kung mabulig sa ilang kabuhi, kay ari diri ang Dios sa sininga simbahan. Kung nga may mga milagro, pagbago ang kabuhay sa tao, kung nga may mga taong naluwas, inabangog may simbahan, kag inang simbahan, may buhi nga Dios, nga ari diri, nagapakipupod sa. Ang tanan magsiling, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan nato si Jesus. Praise God. Salamat. Nga may simbahan kita nga kaangay sila. Sa inyong mabulig, suporta, napatahong naton ang atong simbahan. Aton ini kay kita naghimo, pero ang original na tag-iya hindi ang UPC kundi si Jesus Christ. Praise God. Amo na nga kung ang tao magbiya sa simbahan, hindi mo pwedeng ang kunon nga imo nang pulpit, hindi mo pwedeng ang kunon imo nang orbit, hindi pwedeng ang kunon mo ang imong gindonar dire, kay nga iya na ni Jesus Christ, ginhatag na nato nila kay Jesus Christ para sa buhaton, agud makabenepisyo ang madamong mga sumilimba kag ang mga umalabot pa nga mga sumilimba. Amen.
Basi masiling ang iban, ako na kwarta ginatag sa simbahan, ang pamangkot di naghalin ang imo kwarta, masiling ka naghalin na sa akong kinabudlayan. Ang pamangkot di naghalin ang imong kusog, kay ikaw na mabudlay para magkwarta. Mabalik gihapon sa Dios ang tanan. Gani wala kita sang sukton, wala kita sang kuhaon, kay tanan iya sa Dios. Sa aton pa tanan ang tao makakilala sa Dios nga ning mga butang ang aton kabuhi nagikan tanan sa Ginoo. Sa aton pa ang isentro ta sa atong una-una kag tagay pusoon amo si Jesus. Praise God. Wala kita sang aton. Ubo kita nga nagwa sa tiyan sa atong ilong. Praise God. Pamangkutan yung Sister Socorro. Sa isa lang siya sa minadlang nagbata, pamangkutan ninyo kung barong na o kung nagabistida na yung bata. Praise God. Kaya kung may ara, makasiling kita sa laang Biblia. Pero ang Biblia nagasiling, nagwa ka sa tiyan sa imong iloy, na hopeless. Pagwa mo sa kalibutan, temporaryo nga lugar. Masulod sa walay katugtuban nga lugar. Anong madala mo dito sa pihak? Wala. Bisan pabalunan ka pa, isa ka pa nga kwarta o bulawan sa imong lulubngan. Ara lang gihapon ang imong kwarta kag bulawan, pero ang imong kalag sa adlaw sa pagkatubag sa Ginoo didto na sa tubangan sa Dios ang imong kwarta ara na sa duta. Praise God. Huwag ka sang dala pag-abot mo sa kalibutan, pagbiya mo sa kalibutan, wala ka man danon. Hubok ka. Salamat na lang kay nakilala mo ang Dios, nakilala mo ang atong Kristo sa atong kabuhi, makauturan sa sining adlaw. Kung kilalahon mo siya, ang ara sa imo, madala mo sa pihak nga kinabuhi, kay nga man si Kristo ara sa imong tagipusoon. Praise God. Siling sa Ginoo, kundiin ako, dito man kamo. Kung mapalangit ko, makapalangit ka man. Praise God. Ang dala mo, makauturan, subong among pulong sa Dios. Ang iyang espiritu, balang espiritu nga imong nabatol. Praise God. Kag ina nga mga butang, ara sa imo, balon mo'y na, bisan tiyak na ang kakinabuhi, tugtog sa ginharian sa Dios. Praise God. Gani dumdumon naton. Ngayon ang iglesia, makauturan, si Kristo amo ang ulo. Kita amo ang lawas. Hindi pwede nga manginhari ang lawas sa ulo. Ang ulo amo siyang hari, kag iya sa iglesia, kag ang lawas sila sumulunod lamang sa ulo. Kag ang ulo nga amo ang atong Ginoo, dayon siya nga nagatudlo sa aton. Amo na nga mga membro sulod sa simbahan, dapat sila magpamati sa mga pulong nga ginatudlo sa ila adlaw sa mga Bible study. Kanay sini makauturan, hindi nyo pagkalimti. Ini amo ang atong schedule sa pagpamati. Praise God. Ang inyong ginapamatian, hindi si pastor, kundi ang pulong nga nagagwa sa pastor ninyo. Amo na inyong pamatian, hindi akong mensahe, kundi ang mensahe sa Dios ang ipadala paagi sa akon, gipamati ko sa inyo. Si Kristo, amo siyang nagapamulong sa aton. Kanay sa ginhambal ni Jesus Christ, ini mga pulong nga ginapamulong ko sa inyo. Hindi akong pulong, kundi ang Ama ay naari sa aton, nagapamulong sa inyo. Praise the Lord. Natanan magsiling, praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sa muna mga kauturan, ang nagapanag-iya sa simbahan amo si Jesus Christ. Pag ining simbahan mga kauturan si Kristo amo nagapanag-iya, padayon siya nga nagaproteksyon sa mga nagasimba, padayon siya nga nagka-revive o nagahatag kusog, paglaom, padayon siya nagapakighambal sa iyang makatawhan, padayon siya nagahimo sa mga milagro, bisan pa giluwas niya mga makasasala, kaginhimo sila ng mga tao ng mga balaan. Amo na mga kauturan, ang gusto ni Kristo matabo sa iyang simbahan. Amen. Gani pasalamat kita sa Dios kay kita tanan mga balaan na halin sa kabuhi nga makasasala. Praise the Lord, praise the Lord. Kung magkadto kita sa simbahan, anong himuon naton? Yes, siyempre una bes dayawon naton siya. Kag simbahon naton siya kay nga man makauturan ara siya sa tunga naton. Ang simbahan hindi budiga. Ang simbahan hindi tindahan. Ang simbahan hindi diskuhan. Ang simbahan hindi barangay hall. Ang simbahan balay sa Diyos. House of prayer. House of ano pa? Worship. Praise God. Ini nga doog mga uturan para ginhatag ini sa Diyos para simbahan kagdayawan sa mga dayawon. Magdayaw ang mga tao sa sining nga doog. Praise God. Hindi ka pagkabigon nga ini nga doog. Ordinaryo lamang nga doog. Hindi ka pagkabigon nga ini nga lugar kag balay sa mabuyong.
kundi balay ini sa mga balaan nga ginbag-o na ni Kristo. Ginbag-o na ilang kabuhi kag ang ilang puloy-an sa adlaw sa Domingo. Amo ning church nagatigom sila. Amo ni karon ang makita ta sa aton sitwasyon. Tanan kita din ka managikan nga lugar o barangay o purok makauturan. Tingog kita sa balay sa Ginoo. Kay ini nga do ari diri ang presensya sa Dios. Hallelujah. Gani sa sining adlaw mga kauturan. Kung gusto mo magtubo sa church, praise God, make Christ as the center of your church worship. Praise God. Kailangan natin ang magtubo. Kung gusto mo man ang revival, make Christ as the center of your praise. Praise God. Sa mga kauturan, duha ka butang ang aton nabatian. Kailangan magtubo ka. Kailangan ma-revive ka sa presensya sa Ginoo. Mga kauturan, kinahanglan worship, praise, atong himuon kung ara kita sa balay sa Ginoo. Ay sa atong balay, puno kita sa obra. May mga problema, may mga kabudlayan, pero hindi pwede kita, kag hindi kita pwede nga makadayaw dito. O kung makasimba sa Dios, amo ni ang proper nga duo para sa mga balaan, para dayawon nila ang Dios, para simbahon nila ang Dios, para magtubo sila sa pagpangalagad. Tuon kamo sa balay sa Ginoo, kay may arang manununlo sa pulong sa Dios. Amo ning kabubuton sa Ginoo sa aton. Bisan diin basta may balay ang Dios ara sa iyang balay. Nagapuyo. Kag dapat pagsulod naton sa balay sa Ginoo, aton pinsaron nga ari na diri siya. Una siya sa aton. Amo nang purpose mga kauturan kung nga kita sa sulod sa simbahan. Ganin sa sining adlaw. Praise the Lord. Kay balo ang Ginoo sang imong ginapamin sa subong, sang imong ginabatsyag. Kay balo ang Dios kung ano ang imong plano sa imong kabuhi. Utod ko sa Ginoo, sugiran ko kamo. Samtang nagapaminsa ikaw, nagaplano ikaw, nabasahan na ni Jesus ang imong tagipusoon, nga mo ning luyag mo sa imong kabuhi, amo niyang goal mo sa imong kabuhi. Naibaluan na sa Ginoo, kagitugyan sa Ginoo, kay ini nga Dios nga imong ginasimba, kag ginalagad subong, milagroso siya nga Dios. Ang mga imposible, mga butang sa kalibutan, himuon niya posible, himuon niya mga maayo, himuon niya gusto niya, kay nga Dios siya nga gamana. Sa siningatat na makautunan, panahon ini sa pagpalapit sa Ginoo. Ato iaman ang atong kaugalingon. Praise God. Iaman ta ang atong mga kinahanglanon, mga palangamuyuan. Kaya ang Diyos nagapamati lamang sa aton, nagahulat lamang sa aton. Kung mangayo kita, tagaan kita. Kung mangita kita sa iya, kita naton siya. Kung manuktok kita sa iya, buksan niya kita. Ano man ginahimo ta, basta ari lang ta sa sulod. Praise God, ang Diyos hindi magdalok para sa atin. Praise God. Gani sa aton mga pagluhod karon nga aga, tutod ko sa Ginoo, walay tao diri nga accepted sa ginatawag problema. Mga pagtilaw, kinawad-on, balatian, kung ano man ang nagabot sa iya mga pagtilaw, mga circumstansya na hindi naton malikawan, nagabulan, magtubo kita bilang mga Kristuano. Kinahanglan hindi kita magpabilin ng mga bonsai ng mga Kristuano. May mga Kristuhanong pa nga sa subong nagakasandad sa pag-alagad bangod sa iyang nakita at nabatian ng mga differences. May mga tao pa sa subong ng mga tumulo nga di matinuohon sa Diyos. May mga tao pa nga sa subong ang ilang spiritual life wala paghihapon na. Nagapabilin sila ng bunsay. Bata, kag kinahanglan ang gihapon sila sa pagkaon nga gasas, mga mahumok na pagkaon.